Pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Za vas sam napravila šemu za heklanje ove neodoljive kravice. Veličina ove kravice je 22 cm, ali svakako će zavisiti od debljine konca kojim radite. U nastavku ćete vidjeti šta sam ja sve koristila za izradu ove lepotice. Na vama je da skuvate sebi kafu ili čaj, pripremite heklicu i udobno se smestite. Uživajte u heklanju. Sada ću vam pokazati šta nam je potrebno za izradu kravice. Radila sam je cijelu pamučnim koncem. Ovaj konac sam koristila, pakovanje 50 grama, 125 metara, treba će vam otprilike 1,5 za izradu kravice, dakle 1,5 bela, 100% je pamuk u pitanju. Treba će vam malo crnog konca, malo roze konca i ljubičasto konca za rogove. Ovo su silikonske kuglice, to je antialergijsko punjenje. Koristi se uglavnom za punjenje jastuka, možete ga naručiti preko interneta. Oči koje sam stavila kravici su 12 mm, mada možete slobodno i veće da stavite, također lepo izgledaju od 16 mm. Ove koje ja imam izgledaju ovako, imaju i veštačke trepavice. Evo, njih sam naručila preko Temua. Za ukrašavanje kravice treba će vam malo filca. Njega ćemo seckati, praviti nepravilne oblike i lepiti ga na kravicu. Ako nemate filc, možete i crnim koncem heklati krugove pa ih zašivati za kravicu. Naravno, treba će vam jedna igla za ušivanje makazice i heklica kojom sam ja radila je debljine 2,5 mm. Izradu kravice ćemo početi od noge, radit ćemo je crnim koncem. Treba će vam 4 komada, dakle radimo 4 iste noge. Evo vidite kako one izgledaju. Uzimamo konac, obmotamo oko 2 prsta. Ovdje ukrstimo, prebacimo, hvatamo malim prstom, provlačimo ispod prve, uzimamo ovu drugu iza, uvrćemo heklicu, uzimamo konac i provlačimo i evo napravili smo magični krug, on ovako izgleda. Sada u ovom magičnom krugu radimo 8 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Uzimamo ovaj početni konac i zatežemo. Zatežemo jako da nemamo ovu rupicu u sredini. Radit ćemo sada drugi krug. U drugom krugu ćemo raditi 8 proširenja. U svakoj ovoj petlji radit ćemo po 2 niska stubića. Ovaj konac ostavite ovdje, njega ćemo uheklati u drugom redu. Da nam se ne bi izvlačio, idemo u prvu petlju. Ubacujemo heklicu i ovaj konac nam je iznad heklice, vidite. Uzimamo konac, izvlačimo, uzimamo konac i provlačimo kroz 2 žice na heklici i dobili smo prvi niski stubić. Sada u istoj toj petlji radimo još jedan. Ovo nam je prvo proširenje, uradili smo 2 niska stubića u prvoj petlji i u narednih 7 petlji također radimo po 2 niska stubića. Ovo je drugo proširenje.
treće, četvrto, peto, šesto, i osmo. Imamo 16 petlji u ovom krugu. Sada prelazimo na treći red, obeležit ćemo početak ovako jednim parčetom konca. U trećem redu radit ćemo jedan niski stubić pa jedno proširenje, pa ponovo jedan niski stubić pa jedno proširenje i to ponavljamo sve 8 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. Idemo u prvu petlju, radimo jedan niski stubić. Idemo u sljedeću petlju, tu radimo 2 niska stubića. Ponovo u sljedećoj radimo jedan niski stubić. Pa u ovoj narednoj radimo 2. I to ponavljamo do kraja. 1 pa 2. Ostale su nam 2 petlje do kraja. U predzadnjoj radimo jedan niski stubić i u zadnjoj radimo proširenje. Tu radimo 2 niska stubića. I evo stižemo do mjesta gdje nam je ovaj obeleživač i gdje je početak četvrtog reda. Izvučemo konac, prebacimo ponovo. Sada ćemo u četvrtom redu raditi 24 niska stubića, ali ćemo ih raditi u zadnjim žicama. Kada uzmete ovako petlju, ovdje imamo 2 žice, prednju i zadnju. Sada ćemo raditi samo u zadnjim žicama, to je druga žica. Od nas vidite, ovo je prva, ovdje, ovo je druga, idemo u drugu. Tu provlačimo između te 2 žice, provlačimo heklicu, uzimamo konac i radimo niski stubić. I to radimo sve do kraja. 24 niska stubića, ali u zadnjim žicama. I zadnja žica također radimo niski stubić. Završili smo četvrti red, imamo 24 niska stubića. Sada ćemo menjati boju. Možete izvući ovaj konac. Nogicu nastavljamo bijelom bojom. Sad ćemo promijeniti boju, pokazat ću vam kako povučete ovako ovu žicu gore. I heklicu ubacujemo ovdje.
kroz ove dve žice, vidite. Uzimamo bijeli konac, ostavite ovako malo kraj duži i provlačimo. Ovako, i možete sada da zategnete ovaj crni konac. Nastavljamo da radimo belom bojom, radit ćemo belim koncem 24 niska stubića, također radimo u zadnjim žicama. Idemo u prvu petlju, uzimamo beli konac i provlačimo. I ovo ćemo raditi sve do kraja, 24 niska stubića u zadnjim žicama. Možete ovaj crni konac sada i preseći, on nam više ne treba. Ovako, i samo ćemo da zavežemo ovaj crni i bijeli jedan za drugi da nam se ne izvuku. I nastavljamo dalje sa niskim stubićem. Završen je i 5. red. Sada prelazimo na 6. red. Radit ćemo 24 niska stubića okolo. Uzimamo ovako ovaj obeleživač, tačnije konac. I radimo, ali kroz obe žice. Radimo klasične niske stubiće. 24. Sve do kraja ovog reda. Po jedan niski stubić u svakoj petlji. Na kraju smo 6. reda, imamo 24 petlje. Prelazimo sada na 7. red, u njemu ćemo raditi jedan niski stubić pa jedno suženje. To ponavljamo sve do kraja 8 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 16 petlji. Idemo u prvu, radimo tu jedan niski stubić. I sada ćemo raditi suženje, radimo nevidljiva suženja. Idemo u prvu žicu, ovu prednju. Ubacujemo tu heklicu, idemo sada u sljedeću petlju, također u prednju ovu žicu, uzimamo, ovako provlačimo tu heklicu, uzimamo konac i provlačimo kroz ove dve žice, ostaju nam dve na heklici, uzimamo konac i provlačimo kroz te dve. Uradili smo prvo suženje, radimo ponovo jedan niski stubić, pa jedno suženje, ponovo jedan niski stubić, pa suženje.
Do kraja reda imamo 3 petlje, radimo jedan niski stubić i ove dve sužavamo, radimo zadnje suženje u tom redu. Imamo 16 petlji, sada u sljedećem redu radimo jedan niski stubić pa jedno proširenje i to također ponavljamo 8 puta. Na kraju reda imat ćemo 24 petlje, jedan niski stubić pa proširenje. U jednoj petlji radimo 2 niska stubića, ponovo jedan niski stubić pa proširenje. I tako sve do kraja. Stižemo do kraja, imamo 2 petlje, ovdje radimo jedan niski stubić i u sljedećoj radimo proširenje. Imamo 24 petlje. Sada ćemo od 9. do 15. reda, ukupno 7 redova, raditi po jedan niski stubić u svakoj petlji. 24 niska stubića narednih 7 redova. Radimo zajedno ovaj prvi. Završen 9. radimo 10. uzmemo ovako konac pa prebacimo. Možda će vam biti tako lakše da brojite redove. Vidimo se na kraju 15. reda. Završeno je 15 redova, evo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sada ćemo na kraju, možete ovako slobodno izvući ovaj konac, to nam više ne treba. Idemo u sljedeću petlju, radit ćemo klizni bod, uzimamo konac i samo provlačimo. Možete ga preseći. I možemo ga sakriti sada u nogicu. Sada ćemo je napuniti.
Treba će vam ukupno 4 nogice i samo vodite računa da budu isto napunjene. Nastavljamo dalje. Stomak kravice počinjemo roze koncem, također počinjemo od magičnog kruga i u njemu radimo 8 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zatvaramo ovaj krug. I u sljedećem redu radimo 8 proširenja, u svakoj petlji radimo po 2 niska stubića. Prvo proširenje. Drugo. Treće. Četvrto. Peto. Šesto. Sedmo. I u zadnjoj petlji radimo također 2 niska stubića. Prelazimo na treći red, obeležit ćemo parčetom konca i u trećem redu radit ćemo 1 niski stubić i 1 proširenje, to ponavljamo 8 puta, na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. 1 niski stubić u prvoj, pa idemo u sljedeću, u njemu radimo 2 niska stubića. Ponovo 1 niski stubić, pa u sljedećoj 2. I to ponavljamo do kraja ovog reda. Do kraja imamo 2 petlje, u prvoj radimo niski stubić, a u sljedećoj radimo proširenje. Dolazimo do četvrtog reda, u njemu radimo 2 niska stubića, pa proširenje. 1, pa idemo u sljedeću, radimo 1 niski stubić, pa u sljedećoj radimo 2. Ovo ćemo ponavljati do kraja reda, na kraju reda radimo proširenje i imat ćemo 32 petlje. 2 niska stubića i proširenje. Završen je 5. red. Sada ćemo u 6. redu raditi po 1 niski stubić u svakoj petlji.
32 niska stubića okolo. Stižemo sada do 5. reda, imamo 32 petlje. U 5. redu počinjemo sa 7 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i sada ćemo u narednoj petlji raditi puff petlju. Malo povučete konac gore, namotamo konac na heklicu, ubacujemo, idemo u sljedeću petlju, uzimamo konac i izvlačimo, imamo 3 žice na heklici, ponovo namotamo konac, ubacujemo heklicu u istu tu petlju, uzimamo konac i izvlačimo, imamo 5 žica na heklici i još jednom ponavljamo to, znači namotamo konac na heklicu, u istu tu petlju idemo, uzimamo konac i provlačimo, imamo 7 žica na heklici, uzimamo konac, provlačimo kroz 6, ostaju nam 2 žice na heklici, uzimamo konac i provlačimo kroz te 2 žice. Nastavljamo dalje, radimo 7 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pa u sljedećoj ponovo radimo puff petlju. Ostavljamo 2 žice na heklici, uzimamo konac i provlačimo kroz te 2. Ponovo 7 niskih stubića, to ponavljamo još 2 puta, 7 niskih stubića i puff petlja. 3, 4, 5, 6, 7. I u zadnjoj petlji radimo puff petlju. Stigli smo do kraja ovog reda i dalje imamo 32 petlje. Sada prelazimo na 6. red. U 6. redu radimo 32 niska stubića okolo. Po jedan niski stubić u svakoj petlji. Stigli smo do 7. reda, njega ćemo raditi belim koncem. Mijenjamo boju.
7. red ćemo raditi u prednjim žicama, 3 niska stubića pa proširenje. 1, 2, 3 i u sljedećoj radimo proširenje. Samo u prednjim žicama. 1, 2, 3 i ponovo proširenje. Ovo ponavljamo još 6 puta, na kraju ovog reda imat ćemo 40 petlji. 1, 2, 3 i proširenje. Stižemo do kraja ovog reda, u zadnjoj petlji radimo proširenje u prednjoj žici. Možete preseći ovaj roze konac, on nam više ne treba. I samo ćemo ovdje zavezati. Ovo je roze i bijeli jedan za drugi. Osmi red ćemo raditi 4 niska stubića pa jedno proširenje, to ponavljamo 8 puta, na kraju ovog reda imat ćemo 48 petlji. 1, 2, 3, 4 i proširenje. Vidimo se na kraju ovog reda. Stižemo do 9. reda i to je red u kome ćemo telo kravice povezati sa nogicama. Uzet ćemo nogice, ove 4, i počet ćemo tako što ćemo raditi 4 niska stubića. 1, 2, 3, 4. Sada uzimamo nogicu, okrećemo je ovako, stavljamo je ispred tela, ubacujemo heklicu u nju, idemo u jednu petlju, pa idemo jednu petlju na telu. Jedan niski stubić, radit ćemo ukupno 6. Idemo u sljedeću petlju na nozi i sljedeću na telu. Ovo je drugi. Treći. Četvrti. Peti. I šesti. Nastavljamo dalje, radimo 4 niska stubića samo na telu kravice. 1, 2, 3, 4
Pa ćemo povezati drugu nogu. Povezujemo također sa 6 niskih stubića. Idemo ovdje u jednu petlju, pa u sljedeću na telu. Ovo je prvi. Drugi. Treći. Četvrti. Peti i još jedan. Šesti. U nastavku radimo 8 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i uzimamo treću nogicu. Ponovo radimo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa radimo 4 niska stubića na telu. 1, 2, 3, 4 i ubacujemo i četvrtu nogicu. Izvadit ću malo punjenja da možete bolje da vidite. Uradimo 6 niskih stubića i do kraja nam ostaju 4 petlje, radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji. 1, 2, 3, 4. Evo kako treba da izgleda. Sada kada smo povezali telo sa nogicama, imamo ukupno 96 petlji. Ovdje imamo 4. U nogicama imamo 18 petlji. Sa 6 smo povezivali sa telom. Dakle, ovdje 4, 18, pa 4, 18. Ovdje imamo 8. Ovdje 18, pa 4, 18 i 4 do kraja. Radit ćemo po jedan niski stubić u svaku petlju okolo. 96 niskih stubića ukupno. Obeležit ćemo početak novog reda. I radimo na početku 4 niska stubića. 1, 2, 3, 4,
Sada idemo ovde na nogu, pazite, samo nemojte ići u petlju koju smo povezivali sa telom, nego idemo u ovu slobodnu, idemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. Sada ovde imamo 4 slobodne. Idemo ovde. 1, 2, 3, 4, pa ponovo ovde 18 na nozi. Ovde u ovom delu imamo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Pa ovde ponovo imamo 18. Ovde imamo 4 petlje. 1, 2, 3, 4. Pa ponovo ovde imamo 18.
i do kraja reda imamo 4 petlje. 1, 2, 3, 4. Na kraju 10. reda imamo 96 petlji. Narednih 13 redova od 11. do 28. reda radit ćemo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Dakle, 13 redova po jedan niski stubić u svakoj od ovih 96 petlji. Vidimo se na kraju 28. reda. Stižem do kraja 28. reda. Ukupno 13 redova smo imali sa po 96 petlji. Možemo sad izvući ovaj konac. Nastavljamo dalje, radimo 29. red. U 29. redu radit ćemo 14 niskih stubića pa jedno suženje i to ponavljamo 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 90 petlji. 14 niskih stubića. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i radimo suženje. I ovo ćemo ponavljati do kraja. Na kraju ovog reda imat ćemo suženje i kao što rekoh 90 petlji. Radim zadnje suženje u ovom redu i možemo da nastavimo sa 30. redom. U 30. redu radimo po jedan niski stubić u svakoj od ovih 90 petlji. Po jedan niski stubić u svaku. Vidimo se na kraju reda. Završen 30. red. Radimo 31. red i u njemu 13 niskih stubića i jedno suženje. To također ponavljamo 6 puta. Na kraju reda i radit ćemo suženje i imat ćemo 84 petlje. 13 niskih stubića pa suženje. I ovdje radimo suženje. I još 5 puta ovako.
Radim posljednje suženje u ovom redu. I idemo na 32. red, u njemu radimo 84 niska stubića okolo, jedan niski stubić u svakoj petlji. Sada idemo na 33. red. U 33. redu radimo 12 niskih stubića pa jedno suženje i to ćemo ponavljati 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 78 petlji. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i radimo suženje. I ovo ponavljamo još 5 puta, vidimo se na kraju ovog reda. I ovdje je zadnje suženje, u ovom redu bar. Naša kravica, evo vidite kako trenutno izgleda. Možete sad već da počnete da je punite. Ja ću sačekati još malo. Nastavljamo sa suženjima, radimo 6 niskih stubića pa jedno suženje. To ponavljamo 6 puta i do kraja reda će nam ostati 30 petlji. Tu ćemo raditi po jedan niski stubić u svakoj. Radimo prvo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i radimo suženje. I ovo ponavljamo još 5 puta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa suženje. I kao što rekoh, do kraja imamo 30 petlji, radimo po jedan niski stubić u svakoj. Dvadeset devet, 30. Stižemo do 35. reda, u njemu radimo 5 niskih stubića pa jedno suženje, to ponavljamo 6 puta i ostaje nam do kraja također 30 petlji u kojima ćemo raditi po jedan niski stubić. Na kraju ovog reda imat ćemo 66 petlji. 5 niskih stubića radimo. 2, 3, 4, 5, pa suženje. I ovo još 5 puta.
I još jednu. 1, 2, 3, 4, 5 i suženje. Do kraja imamo 30 petlji i tu radimo po jedan niski stubić u svakoj. Evo nas ispred 36. reda, radimo sada 4 niska stubića i jedno suženje i to također ponavljamo 6 puta. Do kraja nam ostaje isto 30 petlji i na kraju ovog reda imat ćemo 60 petlji. 4 niska stubića pa suženje. 1, 2, 3, 4 i suženje. I još 5 puta ovako. 1, 2, 3, 4 i suženje. Završen 36. red. U 37. redu radimo 3 niska stubića i jedno suženje. To ponavljamo 6 puta. Pa imamo ovdje 30 petlji do kraja. Na kraju ovog reda imat ćemo 54 petlje ukupno. 1, 2, 3 i suženje. Ponovo 1, 2, 3, suženje. I još 4 puta ovako. Napravit ćemo pauzu sa suženjima da napunimo kravicu. Ovako, ovo je dovoljno za sad. Bitno je da dobro napunimo nogice u ovom momentu. Telo svakako možemo dopuniti i kasnije. Prelazimo sada na 38. red. U njemu radimo 2 niska stubića i jedno suženje. To ćemo ponavljati 6 puta.
Do kraja reda će nam ostati 30 petlji i u njima ćemo raditi po jedan niski stubić. Na kraju ovog reda imat ćemo 48 petlji. Radimo znači 2 niska stubića pa suženja. Prvi put. Drugi. Treći. Četvrti. Peti. I još jedno. I u nastavku radimo 30 niskih stubića. Završili smo 38. red, imamo 48 petlji. Sljedeći je 39. red, u njemu radimo 6 niskih stubića pa jedno suženje, to ponavljamo 6 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 42 petlje. 6 niskih stubića pa suženje. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i suženje. I ovo ćete ponavljati do kraja reda. Ostaju nam 2 petlje do kraja, tu radimo suženje. U sljedećem redu, 40. radit ćemo jedan niski stubić u svakoj petlji. 42 niska stubića okolo. Završavam i ovaj red. Idemo sada na sljedeći. U sljedećem ćemo raditi 6 niskih stubića pa jedno proširenje i to ponavljamo 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 48 petlji. 6 niskih stubića pa proširenje. Radim zadnje proširenje u ovom redu.
Sada radimo 42. red, u njemu ćemo raditi 24 niska stubića i 24 proširenja. Prvo radimo 24 niska stubića po jedan niski stubić u svakoj petlji. Dvadeset tri i 24. Do kraja imamo 24 petlje, u svakoj radimo po 2 niska stubića. Ukupno 24 proširenja. Završili smo sa proširenjima u ovom redu. Sada prelazimo na, ovo je 43. red, jeste. Od 43. do 49. reda radit ćemo po jedan niski stubić u svakoj od ove 72 petlje. Narednih 7 redova, 72 niska stubića. Evo, kravica trenutno izgleda ovako, nakon što smo uradili ovih 7 redova. Sada ćemo oblikovati glavicu, dakle u narednom redu ćemo raditi suženja, radit ćemo ih u delu gdje će biti obrazi krave, ovdje u ovom prednjem delu. Vraćamo obeleživač i radimo sada 50. red, počinjemo ga sa 24 niska stubića. Ovdje, dakle u ovom delu nećemo sužavati, samo ovdje gdje su obrazi. 24 niska stubića, jedan niski stubić u svakoj petlji. Sada u ovom dijelu radimo jedan niski stubić i jedno suženje, to ponavljamo 6 puta. Jedan niski stubić i jedno suženje. Prvi put. Drugi. Treći. Četvrti. Peti. I šesti.
ovde u ovom delu radimo 12 niskih stubića. Jedan niski stubić u svakoj od ovih 12 petlji. 1, 2, 3, 4, 11, 12. Sada ovdje u ovom delu radimo ponovo jedan niski stubić i jedno suženje, to ponavljamo 6 puta. Jedan niski stubić pa suženje. Prvi put. Drugi put. Treći put. Četvrti put. Peti. I radimo suženje na kraju ovog reda. 6. Imamo ukupno sada 60 petlji. Narednih 12 redova. Od 51. do 62. reda radimo jedan niski stubić u svakoj od ovih 60 petlji. 12 redova, 60 niskih stubića. Vidimo se kad završimo 62. red. Kao što vidite, ja sam iskeklala 12 redova i postavila sam oči kravici. Oči sam postavila između 52. i 53. reda. 13 petlji je razmak između ova dva oka. Vodite samo računa da budu dobro postavljene. Ja sam zadovoljna kako ovo izgleda, pa ću staviti odmah i ovu zaštitnu plastiku. U narednim redovima ćemo raditi suženja. U svakom redu ćemo raditi po 6 suženja, tako da iskoristite priliku da dopunite telo kravice, dobro napunite nogice. Krećemo sa suženjima, radimo sada 63. red, u njemu ćemo raditi 8 niskih stubića i jedno suženje. To ponavljamo 6 puta, na kraju ovog reda radit ćemo suženje i imat ćemo ukupno 54 petlje. 8 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i radimo suženje. I ponavljamo ovo još 5 puta do kraja reda. Radimo ovo suženje na kraju i prelazimo na 64. red. U njemu radimo 7 niskih stubića pa jedno suženje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i suženje.
Ovo također ponavljamo 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 48 petlji. Završen i 64. red. U 65. radimo 6 niskih stubića pa suženje. Također ponavljamo 6 puta, na kraju reda imat ćemo 42 petlje. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i radimo suženje. Vidimo se na kraju ovog reda. Prelazimo na 66. red. U njemu radimo 5 niskih stubića i jedno suženje. I tu šemu ponavljamo 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 36 petlji. 3, 4, 5 i suženje. I sada ćemo na trenutak zastati da napunimo glavu i lepo je oblikujemo. Ne štedite punjenje na kravici jer zaista treba da bude dobro napunjena da bi je lepo oblikovali. Ovo je dovoljno za sad, poslije ću nastaviti. Možemo ubaciti kasnije još punjenja. Sada stižemo do 67. reda i u njemu ćemo raditi 4 niska stubića i jedno suženje. To također ponavljamo 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 30 petlji. 4 niska stubića radimo. Pa suženje. I tako sve do kraja reda. Nastavljamo istim tempom, sada radimo 68. red, u njemu radimo 3 niska stubića i jedno suženje i to ćemo ponavljati 6 puta, na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. 1, 2, 3 i suženje. I još jednom do kraja. 1, 2, 3 i suženje. U 69. redu radimo 2 niska stubića pa suženje i to ponavljamo 6 puta. Na kraju reda imat ćemo 18 petlji.
Ubacujemo još punjenja. I nastavljam sa suženjima. Jedan niski stubić, pa suženje. I evo me na kraju i ovog reda. I ostaje nam još jedan red u kome ćemo raditi 6 suženja. Proverite da li ste dobro napunili. Ako niste, dodajte još punjenja pre nego što zatvorimo igračku. Prvo. Drugo. Treće. Četvrto. I još 2 suženja do kraja. Idemo u sljedeću petlju i radimo klizni bod. Možete izvući konac i presjeći. Sakrićemo ga u igračku. U slučaju da imate ovdje veću rupu, pokazat ću vam kako se zatvara. Idete u prednje žice iglom. Samo u prednje žice. Ovdje. Pa idemo u sljedeću. Tu. I zatežete samo konac. I to bi bilo to. Ubacite iglu negdje dole. Sada ćemo sakriti ovaj konac u kravicu. Evo može ovdje. Pa je ubacimo na isto mjesto. I izbacimo na neku drugu stranu. Evo ovako ovdje. To je dovoljno. Možemo presjeći ovaj konac. Telo i glavica kravice su završeni. Nastavak šeme možete pogledati u drugom videu.